solamente a la isla de la Cité. Il cuore della capitale, perché Parigi, quando si chiamava ancora Lutrizia, era limitata solamente a quest'isola. Île de la Cité. Zu Beginn, als Paris noch Lutetia hieß, reichte die Stadt nicht über diese Insel hinaus. 시태섬, 파리가 루테스라고 불리던 시절에는 시태섬만이 파리였습니다. Le Pont-Neuf est le plus ancien pont de Paris, en 1606. En son centre, la statue équestre du roi Henri IV, roi de France, qui mit un terme aux guerres de religion. The Pont Neuf, its construction was completed in 1606. At its center point, the equestrian statue of King Henry IV, who put an end to the religious wars. El Puente Nuevo es el más antiguo de París, finalizada en 1606. En el centro se encuentra la estatua ecuestre de Enrique IV che puso fin a las guerras de religión. Il Pont Neuf è il ponte più antico di Parigi. La sua costruzione fu terminata nel 1606. Nel suo centro, la statua equestre di Enrico IV, re di Francia, che mise fine alle guerre di religione. Brücke Pont Neuf. Sie ist die älteste Brücke von Paris, 1606 gebaut. Im Mittelpunkt der Brücke wurde das Reiterstandbild Heinrich IV. Errichtet, der französische König, der den Religionskriegen ein Ende setzte. 퐁네프는 1606년에 완공된 파리에서 가장 오래된 다리입니다. 중앙에 있는 동상은 종교전쟁을 종식시킨 앙리 4세의 기마상입니다. À bâbord, le palais de justice. Reconstruit par Napoléon III, il étouffe la Sainte-Chapelle, joyau de l'architecture gothique du XIIIe siècle au temps des croisades. Sur le plan architectural, cet édifice de pierre et de verre représente un équilibre parfait de magnifiques vitraux. To port the Palais de Justice, rebuilt by Napoleon III, it surrounds the Sainte-Chapelle, a jewel of Gothic architecture from the 13th century. Architecturally, this edifice of stone and glass is a perfect balance of magnificent stained glass windows. A babor, el Palacio de Justicia, reconstruido por Napoleón III. La magnitud de este edificio se impone ante la capilla, joya de la arquitectura gótica del siglo XIII. Este edificio de piedra y de vidrio representa un equilibrio perfetto con magníficos vitrales. Bordo il Palazzo di Giustizia. Ricostruito da Napoleone III, questo edificio racchiude la Sainte-Chapelle, duecentesco gioiello dell'architettura gotica, del tempo delle crociate. Sul piano architetturale, questo edificio rappresenta un equilibrio perfetto di pietra e di vetro. Backbord Justizpalast. Dieser von Napoleon III. Wieder aufgebaute Palast umgibt die heilige Kapelle, ein Kleinod im gotischen Baustil des 13. Jahrhunderts zur Zeit der Kreuzzüge. Architektonisch gesehen wurde bei diesem Bauwerk ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen Stein und Glas bewahrt. 좌연에 나폴레옹 3세가 재건축한 법원이 있습니다. 이 건물 뒤에는 십자군 원정 당시인 13세기 고딕 건축의 정수라고 할 수 있는 센트 샤펠 리베당이 있습니다. 돌과 유리로 된 이 건물의 정면은 아름다운 스테인드 글라스의 완벽한 균형을 보여주고 있습니다. À tribord est le quartier latin, enclave des universités traditionnelles avant l'éparpillement du savoir lorsque les études se faisaient en langue latine. Notre-Dame de Paris. Son parvis vient du mot paradis. Il est le point kilométrique zéro de toutes les nationales. Vous apercevez le long du quai la statue de l'empereur européen Charlemagne. En souterrain, des vestiges de culte antique. Notre-Dame de Paris, its parvis or square, from the Latin paradisus, is point zero for the national road system. On the waterfront, you can see the statue of Charlemagne, Emperor of Europe. Below ground, traces of ancient places of worship. Nuestra Señora de París. El Parvis es el punto kilométrico cero de las rutas nacionales francesas. La estatua que podemos apreciar es la del emperador Carlomagno. Las excavaciones realizadas permitieron descubrir vestigios de culturas antiguas. Notre-Dame de Paris. Il suo sagrato, parvis in francese, deriva dalla parola paradis, che significa paradiso, ed è il punto kilometrico zero delle strade nazionali. Lungo la riva potete scorgere la statua dell'imperatore europeo Karl Magno. Notre-Dame de Paris. Im 19. Jahrhundert wurde der Platz, der Kilometerstein Null aller französischer Nationalstraßen ist, umgebaut. Entlang der Uferstraße sehen Sie das Denkmal Karl des Großen. Und unter dem Platz wurden Überreste von Bauten der Antike gefunden. 노트르담 대성당 앞 광장을 뜻하는 파르비라는 불어는 파라다이스에서 유래합니다. 이
샤르만이 황제의 등장을 보실 수 있습니다. 지하에는 고대 신앙의 유적들이 있습니다. Notre-Dame de Paris fut construite dès 1163 par le génial architecte Villard de Homécourt pour l'évêque Maurice de Sully. C'est une cathédrale symbolique de la période gothique, comme celle de Chartres, Amiens et Reims. Notre-Dame de Paris was constructed for the first time from 1163 by the architect Villard de Homécourt for the Bishop Maurice de Sully. It is symbolic of the Gothic period, along with the cathedrals of Chartres, Amiens and Reims. Nuestra Señora de París fue construida para el obispo Maurice de Sully por el genial arquitecto Villard de Homécourt. La catedral fue terminada en 1330. Como las catedrales de Chartres, Amiens y Reims, la de Nuestra Señora de París es expresión del arte gótico. Dame de Paris fu costruita per la prima volta a partire dal 1163 ed in 75 anni da un geniale architetto, Villard de Homécourt, per conto del vescovo Maurice de Sully. È una cattedrale simbolo del periodo gotico, come quelle di Chartres, Amiens e Reims. Square de l'Archevêché.